Okay, my question was, is it easy to find value of volume or area? Majority, Alhamdulillah, majority answered volume. Okay, that's good. Maksudnya adalah 20 orang yang mendengar betul-betul apa benda yang saya tengah bercakap selama ni, dalam minggu ini. Okay. Why do I say volume is easier? Ataupun kawan-kawan ni siapa dia cakap volume tu easier? Bukan area betul yang lagi senang. Okay, sebab sebenarnya the answer is in the next question of the poll. You need to sketch graph to answer volume questions. So the correct answer is answered by 22 of you. Iaitu not necessary to sketch. Yep. Okay, so tak semestinya we must always sketch untuk volume questions. So you can sketch if you want to, tapi it's not necessary to sketch. If you don't really know how to sketch and if the question doesn't want to sketch, then you don't have to waste your time. Just terus pakai function itu. Okay. Okay, Alhamdulillah sejuk hati saya tengok ni. Amailah juga jawab yang sepatutnya. Okay. So let's look at this question. Okay, so just now your friends asked about this question, 7.2. Find the volume of the solid generated by rotating completely the region R given below about the x-axis. Okay, jadi when we read the question, there must be a clue about what axis that we want to rotate it at. Whether we want to rotate it at x-axis or y-axis. Okay, so for this question, dia cakap rotate about the x-axis. Okay, if you remember the formula for volume tu, okay, I have mentioned in the previous class, there's going to be 4 green highlighters that you need to highlight. Okay, maksudnya 4 main symbols that you have to write yang fix, memang tak berubah, iaitu 1, 2, 3, 4. Okay, so pelik kan? Macam mana nak ingat benda tu? Okay, ingat je yang ni. Okay, the first one is pi, wajib ada di depan tu. The next one is integral sign, wajib ada dekat situ. The next one is square, yang maksudnya bracket something square. Last sekali is D. D of what? D of what? Then it's going to be D yang disambung dengan whatever the axis is. Okay, so for this question, dia cakap rotate completely about the x-axis. That means we want to write x kat belakang tu. Okay, so that means it's x kat belakang. Okay, but yang color, color orange yang saya letak ni. Once you have put x there, that means our limit must also be in terms of x. Okay, jadi kalau kita kena letak limit dekat limit tu dia kena x, maksudnya kita kena cari at this question yang 1B ni tadi, what is the value of x yang kita kena letak ke situ. Okay, as you can see, it's not like question number 1 di mana dia bagi tahu nilai x kan, ataupun question C tu ke dia bagi tahu nilai x equal to 22, x equal to 1, x equal to 2. We can write straight away that value, tapi question 1B ni tak ada, so we are like stuck kan. So don't worry, kalau ni maksudnya kita kena, tadi macam saya tanya Paul tu kan, is it necessary to sketch? Not necessary. It's not necessary to sketch, tapi whenever you have this kind of question, then barulah kita macam, apa tanyalah x ni, dia tak cakap pun. Then maybe untuk faham soalan ni, you have to sketch, okay? But maybe you don't have to sketch kalau kita boleh cuba bayangkan dia tanpa kita lukis. Okay, macam mana tu? Alright, so we know that we want to find the volume of the solid generated. Solid generated ni maksudnya kita kena ada satu tempat yang kita dah lorek. For example like this kan, macam the question here. This one's too complicated. Like this one. Kita kena ada satu tempat yang dah dilorek. Lepas tu baru kita rotate dekat pasi X kan. Okay. So, kita try untuk macam bayangkan yang ni. Maksudnya kita ada pasi X dan pasi Y. Okay, for question number 1B ni. And then we have this function. This function, right? And then region R. Okay, region R tu adalah yang
bounded by the curve yang color pink ini dan juga x-axis. Okay, maksudnya dia bounded by this x-axis, this is x-axis dengan whatever the curve is. Okay, whatever the curve is. So contoh kalau kita tak sketch kan, kita tak pastilah curve tu kat mana. Tapi yang kita tahu dia akan bounded dekat x-axis. Okay. Jadi untuk cari nilai dekat x-axis tu, nilai apa yang kosong kat sini? Dekat x-axis ni. What is zero here? Y. Y zero here kan. So we can find the values of x yang akan contoh kalau saya lukis itu saya pun macam okay, tak pasti lukis kau macam mana. Lukis je lah macam mana pun. Contoh macam tu kan. Okay. Lukis je lah macam mana pun. Kalau saya tahu kalau negatif macam dia masam, lukis je lah macam tu. So walaupun kita lukis main sketch, tak kisah tengok point tu kat mana pun, we can have the idea that dia memang akan bersilang dekat paksi X. Dan bila dia bersilang dekat paksi X tu, that is where Y is equal to 0. And when Y is equal to 0, we can substitute Y0 here. Okay, and then find the value of that X. Okay, buang that square, it's going to be square root. Okay, ada plus minus lah. Okay, whenever we put a square root, there must be plus minus in front of it. Okay, so this will be dia punya intersection sebenarnya. Okay, so we know that dia akan bersilang dekat negative set 2 and also set 2. Okay, dan dia kata rotated completely about the x-axis dan dia adalah region yang bounded by the x-axis dan juga that curve. So kalau kita tengok yang ada line color biru dan juga line color pink itu, yang merah tu, you can see yang bounded tu adalah kat tengah ni saja sebenarnya. Okay, and then baru kita rotate. Okay, so betul lah tadi yang kita punya kita punya first logical thinking di mana to find the value of x yang kita nak cari tadi adalah we just have to put y equal to 0. Okay, sebab apa y equal to 0? Sebab kita tahu dia akan bersilang dekat paksi x bagi kita. And the x-axis kan, so bersilang dekat paksi x. Okay. So bila bersilang dekat paksi x, y kosong. So bila y kosong, dapatlah nilai x dia. Dapat nilai x dia, maksudnya nilai x dia yang ini lah. Dan nilai x dia. Macam tu. Okay, so what we should put here dekat tajuk sini, dekat limit ni adalah yang kecil dulu, lepas tu yang besar. Dah letak dia punya limit, barulah kita letak dia punya curve. Of course, curve tu takkan jadi x-axis kan. Curve tu mesti jadi yang color pink punya curve ni. So pink punya curve ni, if belakang ni is in terms of x, in x, that means dalam sini pun mesti in x. So takkan kita nak letak yang ni kita ditukar jadi y x squared equal to 2 minus y, x equal to z plus minus 2 minus y. Kita letak kat sini kan. 2 minus y. Sebab nanti in terms of y. Kita tak mahu itu, we want it to be in terms of x. So semuanya macam tak perlu nak hafal banyak sangat, it's just logic. Okay, logical thinking takkanlah dia dalam y kan. So we know that mesti dalam x. So dalam x maksudnya kita just ambil je lah function yang diberi itu as it is, which is 2 minus x squared. Okay. Cuma nak cari volume ni dia kena rajin sikit because ada bracket square ni. So kalau lupa nak expand yang ni, memang salah lah. Lagi satu, if you want to expand yang bracket square ni, bukan bermaksud 2 square x square yang di-squarekan. That's wrong. Okay. Kalau bracket square, that means the bracket tu ada 2 kali. Means that we have 2 of the same brackets yang kita kena expand. Okay, so dia jadi macam ni lah. Macam ni. 2 minus x squared, 2 minus x squared dx. Okay, and expand. Macam tu lah. Okay, dan dapat jawapan. So let us see your friends punya answer. Kita tengok Aiman punya jawapan.
1B. Tu dia. Aiman punya lukisan. Cantiknya Aiman. Gitu. Okay, this is number B mana B? B bawah ni. Okay, yang B ni Aiman dia tak sketch. Dia tak sketch. Okay. So Aiman nampak tak? Kesalahan yang pertama tadi adalah kat mana Aiman? Sebab saya tak expand, lepas tu saya tak buku sedua. Okay. Jadi dekat sini, okay, betul dah. Aiman letak y equal to 0 tu betul dah. Very good. Okay. So betul dah yang ni. Betul dah. Okay. Tapi Aiman kena ingat, kita nak cari x tu, dia kena buang x6 sebelah kiri, dia mesti x square. Okay. Lepas tu tinggal 2 je kan. Tapi kalau kita nak buang that square root tu, dia mesti ada plus minus. Sebenarnya salah kat situ. Oh, okay. Okay, dan dekat sini apa yang Aiman buat adalah Aiman mencari nilai y. Nilai y when x is equal to set 2. Okay, so bila set 2, sebenarnya ini square bertemu dengan square root 2 minus 2 is 0. Memanglah nilai y adalah 0 kan, tadi kita memang set y equal to 0, sebab tu x dia sama dengan set 2. Bila kita masuk balik set 2, memanglah y 0. Kan? Betul tak? Ya, betul. Okay, jadi so Aiman juga kena ingat dekat sini, sini kan, kalau kita dah letak x kat belakang ni, limit sini mesti in terms of x, tapi limit yang Aiman letak kat sini tu nilai 4. Why? Y kan, nilai 4 kosong tu nilai y. So yang tu salah lah Aiman lah. Okay. Kena letak nilai apa kat sini Aiman? Ada kata set tu, set tu. Yes, okay. So dia mesti x juga. Kalau belakang ni dia x, dia punya limit pun mesti x. Okay. Dan dalam ni betul dah sebab memang dalam x. Okay. Jadi dekat sini dia kena ada satu dengan negatif satu. Lepas tu kita selesaikan. Tiba-tiba dapat tu lah jawapan kan memang kan. Ya, betul. Macam mana memang boleh dapat jawapan tu. Betul. Okay, apa lagi kesan dekat sini Man? Kita tengok. Kalau kita tak apa. Saya tak kuasa 2 dekat 2 minus x kuasa 2 tu. Ya. Betul. So, ingat ada 4 benda yang highlight hijau tadi tu. First, pi. Second, integral. Next, yang square tu. Plus sekali d. Okay, so yang Aiman tinggal lagi satu adalah square. Okay, jadi dia tak boleh lah terus integrate. Integrate macam ni, integrate walaupun betul tapi salah lah. Kalau macam ni dalam exam yang face to face nanti, kalau tertinggal square tu saja, dah kosong sampai ke bawah. Okay, so sayanglah markah ni Kak. Biasanya kalau volume tu dia akan keluar dalam 6 markah, 5 minimum lah, 5 to 6 marks like that. Okay, so rugi kalau daripada first formula tu salah dah. Tertinggal pi ke kan, memang kosong. Okay, so saya pernah maki. Untuk common access senang lah, tapi untuk student habis lah markah dia. Okay, macam mana nak bezakan pelajar tu memang betul-betul memang betul-betul dia tertinggal pi saja ataupun yang memang tak ingat langsung formula kan, ataupun yang tak jawab, sama je, kosong markah. Kan di rasa sama je dengan orang yang tak ingat langsung formula, sedangkan dia kasi tinggal pi, sama je. Itu sayang kalau tertinggal satu. Okay, jadi lepas tu kita akan expand. Lepas kita expand, kita akan dapat macam ni. Okay, expand. X, okay, dapat expand tu baru kita integrate. 3/3 plus x for 5/5. Okay, lepas tu ada pi kat depan sini. Pi tu memang akan tendency untuk tertinggal tu tinggi. Tapi ingat balik je, waktu kita dah habis jawab tu, kan, kita tengok balik soalan tu, oh volume mesti ada pi. Kalau tak ada pi, letak balik dari atas sampai bawah. Okay, lepas tu kita pun masukkan nilai. Okay, substitute set tu dulu and then negative set tu. Dah masukkan tu, bla bla bla, tekan kereta, ada mesti 64 set 2/55 unit cube. Boleh mana? Boleh betul. Okay. Aiman belajar sesuatu kah hari ni? Ya, banyak.
Macam number 1A ni, apa yang Aiman tertinggal? 02 juga. Kosong dua juga kan. Kosong dua juga. Okay. Lepas tu dekat sini Aiman punya limit pun salah. Okay, sebab soalan ni memang macam saya cakap tadi about the x-axis kan. So bila about the x-axis maksudnya dia mestilah apa tu dx kat belakang tu. About the x-axis. About the x-axis itu. Okay. Mesti x kat belakang tu. Limit dia pun mesti x. Okay. So saya cuba nak fahamkan apa yang Aiman buat ni. Okay, soalan ni dia cakap dah x equal to 1. Jadi Aiman pun tak perlu fikir panjang, letak 1. Betul. Okay, situ betul. 1 memang betul. Tapi lepas tu to get the other limit, satu lagi limit tu macam mana Aiman dapat 3? Sini yang mana? Oh ya, betul. Okay. So sebab apa saya nak tahu? Sebab apa Aiman letak kosong kat depan ni? Sebab apa Aiman letak y sembilan kosong? Sebab saya letak X tu. Tapi kenapa Aiman letak y sembilan kosong? Macam tadi ni kan? Macam tadi ni. Kenapa letak y sembilan kosong untuk cari nilai x tu? Saya tak tahu nak apa macam tu. Okay, fikir-fikir. So setiap benda yang kita buat tu mesti ada sebab dia. Macam tadi yang ni y sama kosong ni kita letak sebab kita tahu that this equation yang ini, yang curve ni, okay, dia akan bersilang dengan x-axis dan bila dia bersilang ke x-axis tu, maka ya apa Aiman? Dah dapat dah? Dapat dah beza. Apa dia? Ya, sebab dia silang kat AZ tu. Y kalau dia silang kat AZ dia kosong je. Yes, very good. So bila dia bersilang kat x-axis maksudnya y sama kosong kat sini. Bila y sama kosong kat sini, jadi kita boleh gantikan y sama kosong dan selesaikan. So bila kita gantikan y sama kosong, kita boleh cari satu lagi persilangan di antara line ini dengan x-axis dan juga satu lagi limit adalah 1 yang diberitahu tu lah. Okay. So di sini Aiman, jawab dengan saya depan-depan classmate. Macam mana nak bagi ni Aiman? Dia beda? Macam mana nak bahagi ni? Kosong sama dengan juga x. How to find x? Kalau saya pilih 3 orang, kosong bagi 3, kosong. Tapi Aiman jawab? 3. Macam mana boleh dapat 3 Aiman? Saya careless beda. Itu careless besar tau. Okay. Besar. Aiman jangan buat macam ni tau. Ni saya dah tegur dalam kelas ni. Kalau keluar, confirm lah keluar dalam exam ni. Soalan macam ni memang confirm keluar. Sebab saya kata chapter 7 paling banyak markah kan. Dia ada dalam part A dan part B. Part A 12 markah, part B 11 markah. So confirm soalan volume dengan area confirm keluar. Cuma sketch tu keluar ke tak tu tak pasti. Okay. Jadi kalau volume keluar salah formulir daripada atas, kosong markah. Sayang lah kalau 5-6 markah tu habis. Okay, so rugi kat situ. Jadi Aiman saya dah tegur dalam kelas ni, harapnya ingat sampai bila-bila, sampai masuk SDS nanti pun Aiman ingat formula volume mesti ada bracket square. Boleh? Boleh meja. Dan kalau dia bersilang dengan paksi X, maksudnya Y sama kosong, ganti dekat equation tu untuk cari X dan Aiman kena ingat juga kosong bagi 3 sama dengan? Susah. Okay, so we know that now we have to value of X. 1, 0, 1, 1. Jadi we know 1 is 0, 1 is 1. Then mestilah paling kecil kat bawah, paling besar kat atas. 0 and 1 macam tu. Okay. Lepas tu baru kita expand. Okay. Walaupun yang ni dia tertinggal tapi lepas tu power macam power tu. Okay. So macam tu lah. So Aiman kena before Aiman jawab soalan banyak-banyak ni kan, Aiman kena betul-betul check formula dulu. Kalau macam formula salah, maksudnya semua ni memang buat salah. Nampak bracket square tinggal kan. Nampak tak Aiman? Rugi tak kalau jawab dalam exam? Aiman dah pernah jawab kan, kita dapat muka. Rugi meja.
Kan? Okay, so jangan tulis Aiman. Ya, Peter. Sorry, Peter. Okay. Tak apa, buat salah sekarang tak apa. Saya sempat tegur. Nanti buat salah exam, bila saya semak nanti, kalau saya semak lah, you guys semua. Saya cakap, Aiman, apa Aiman buat lagi? Macam tu. Jadi, okay. Alright, so satu lagi soalan, kita tengok soalan number apa tadi? No, 5, Peter. Lima. Lima, okay. Find the volume of the solid generated by revolving division bounded by y to x squared and the y-axis for 1 until 3 about the y-axis. Okay. Jadi keyword. Kita kena identify keyword dulu. The first keyword is rotated, revolving. Revolve tu maksudnya rotate about the y-axis. Terus kita tulis formula. Okay. Tanpa membuang masa lagi. Kita tulis formula. Ada 4 kali jauh. 1, 2, 3, 4. Okay. Mesti ada pi depan ni, mesti ada integral sign, mesti ada bracket square, mesti ada d belakang tu. Okay. And then d of what? D of whatever the axis yang kita nak rotate ataupun revolve itu. And as you can see here, revolve about the y-axis, maksudnya belakang ini dia mestilah y juga. So when belakang itu dah y juga, that means our limit must also be in terms of y. Okay. So let's see if we have any values yang dia cakap bounded by y until where and y until where. Kalau dia ada bagi dah. Okay, so kita tengok soalan ni. Dia bagi satu equation y equal to x squared. Okay, and the y-axis. Dia bounded by the y-axis. Lepas tu dia kata pula for x between 1 and 3 about the y-axis. Oh, alamak. Takkan nak kena sketch code nak jawab soalan ni kan. Dia tak minta sketch pun. Tapi dia tak bagi nilai y. So macam mana tu? So for this question, kalau kita tengok balik konsep tadi kan. Okay, soalan ni macam yang 1B tadi. We don't know what is the value of x equal tu dia tak bagi kan. Macam one sini dia bagi. We can just use that as our limit. No problem. Tapi yang ni dia tak bagi. So when dia tak bagi, then we have to do something. Okay. So kalau when dia tak bagi macam ni, x-axis dia just cakap x-axis kan. So we know dia akan bersilang dengan pasti x iaitu y equal to 0. So we substitute y equal to 0 inside here and find the x. Dapatlah nilai x tu kita letak kat limit. Okay. Now if we want to use that same method here, dekat question number 5, it will not work that way because dia ada bagi satu lagi syarat lain. Okay. Dia cakap region bounded by this curve and y-axis for x between 1 and 3. Okay. So contoh kalau kita nak guna konsep yang sama macam number 1B tadi tu, we see that dia bersilang dekat y-axis. Okay. Bounded by y-axis. Okay. So this means x equal to 0 dekat y-axis kan. Tapi kalau kita masukkan kat sini, we see that y equal to 0. Satu je nilai. Dia kan kalau x0, y0. Satu je nilai. Habis tu, kita nak letak apa dekat limit kan. Okay. So, bukan sebabkan itulah. Bukan sebab itu kaedah tu salah. Tapi sebab dia ada bagi satu lagi information extra yang ini. Okay. Maksudnya, this region, yang this bounded region is bounded also by x between 1 and 3. Okay, maksudnya, okay, without sketching graph. After this, I'll show you how the graph looks like untuk faham lebih lagi why it's like that. But before sketching graph, so that you can solve this dekat exam nanti tanpa kena cuba fikir macam mana graph tu. Buat masa buat fikir, buat graph lah kan. Okay, so it's like this. So this means that it's also bounded by x equal to 1 until x equal to 3. Okay. X equal to 1 until x equal to 3. Okay, iaitu macam x equal to 1 sampai x equal to 3 lah. Macam ni. Okay, so to find the value of y there, you just have to substitute lah. So when x is 1, what is y? Y squared 1. When x is 3, y equal to 3 squared 9. Okay, so maksudnya dekat sini, selain pada bounded by x equal to 1 dengan x equal to 3, dia juga
bounded by between 1, y1 sama dengan until y sama dengan 9. Okay, so that is the value of y yang kita akan limitkan dulu. Okay, so dekat sini kita letak 1 and 9. Okay, and then now what should we write here as our function? Kalau it's in terms of y, maksudnya dalam sini pun mesti in y. Janganlah tapi letak x square sebab kita nak integrate y. Okay, so pastikan when you want to integrate, you must have the same unknown here. Okay, right. So maksudnya this one must be changed to y first. You have to write x as the subject and bring that square to the left side. It's going to be square root. So it is square root y. Okay, put it here, square root y. Yang di-squarekan, that means we can cancel that square and square root. Okay, so yang tinggal hanya y. Dah dapat yang y itu, senang dia yang ni. Kita tengok jawapan Edina. Tu, cikgu buat ni. Very good. Okay, sangat kemas dan cantik. Okay, here. Macam ni. Tengok Dina pun, dia cari nilai y tu. Dia masukkan when x is 1, y is 1. When x is 3, y is 9. Okay, lepas tu dia masukkan nilai ni sebagai limit. Okay, lepas tu ditukar x sebagai subjek. Okay, lepas tu kita pun apa tu, letakkan limit 9 dengan 1 dalam situ and then you get your answer. Okay, dapat macam tu. Very good. Okay. Ingat kalau volume, final answer mesti ada pi unit cube. Let's say lepas berjawab tu dapat 40. Mana pi? So maksudnya kena ada pi lah. Tertinggal pi tambah pi. Reverse the process, tambah pi sampai ke atas. Okay, so usually pi tu kita akan tend untuk tertinggal lah. Alright. So itu macam tu. Now, I would like to sketch the graph so that you see kenapa kalau x equal to 1, y equal to 3 kat sini. Kita boleh simply substitute the value inside and then dapatkan y equal to 1 and y equal to 9. Why? Okay, because the graph looks like this. Kalau keluar graph yang senang macam ni, y equal to x square, dah hafal je bentuk dia, tak payah nak pening-pening sketch. Hafal je bentuk dia because y equal to x square adalah dia dekat origin, tempat minimum point dia, and then this one is the A is positive, so it's going to be same. So this is y equal to x square. Lepas tu dia kata bounded by the y-axis is here. Okay. For x between 1 and 3. So itu yang penting tu. X between 1 and 3 is situated here. X1 here, X3 here. Ini sebenarnya. Okay. So dia kata rotate about the y-axis. So kalau kita tengok macam tu, saya macam mana tempat bounded region dia tu. Kalau bawah sini bukan sebab dia tak kena nampak si y kan. So it's not there. Jadi dia sepatutnya bagi nilai y, tapi disebabkan dia nak confusekan kita, sebab tu dia bagi nilai x. Jadi it's up to us to find the value of y. So as you can see here, dekat point x equal to 1 sini, nilai y dekat sini adalah 1 tadi kita cari kan. When x is 1, y is 1. And then when x is 3, dekat sini, we know that the value of y is 9. Okay, so maksudnya tempat yang didorek itu, dan dia memang revolve around the y-axis. Okay, so tak ada kaitan x-axis lah. Jadi tempat region didorek tu sebenarnya adalah di sini. Situ. Okay, bukan dekat pasir x. Sebab dia juga bounded by
yang y-axis ni. So dia tak bolehlah pergi dekat pasti x. Okay. Cuma nilai dia bagi tu mengelirukan lah. Okay, satu lah stuff to change mengikut yang sepatutnya. So boleh faham tak number 5 ni? Boleh je. Boleh. Okay, tadi yang keliru tu, Isma keliru tu, Isma keliru sebab dia punya graf macam ni ke? Ke Isma tak tahu nak cari y? Okay. So kalau Isma lukis graf memang akan nampak macam keliru sikit kan. Tapi itulah dia bagi trik sebenarnya di sini. Sebab dia bagi nilai x tapi dia tak bounded dekat x tu pun, dia bounded dekat y. Okay. So it is not here. Okay. Not here. So this one is correct. Okay. Kalau kita tengok graf yang ni tadi, graf ni tadi sebenarnya yang tadi sketch tu salah. Maksudnya kalau kita tahu dia bersidang dekat set 2 dengan negatif set 2, maksudnya graf tu okay, kalau tengok di sini, kalau negatif maksudnya dia masam, maksud bila masam, lepas tu 2 tu maksudnya dia dinaikkan, shift sebanyak 2 ke atas, lepas tu dia masam dan dia bersidang dekat negatif set 2 dan set 2. Itulah berapa dan dia bersidang region bounded tu between x-axis dan juga curve itu. So of course dekat dalam ni lah. Okay, bukan kat luar sebab then it is not bounded. Kemudian we want to rotate around the x-axis. Okay, any other questions? Kalau yang tak terjawab lagi tu memang susah lah nak tanya soalan kan, because you don't know where you have problems yet. Okay, sebab tu untuk boleh jawab maths ni ataupun untuk jadi hebat maths lah kan, mesti rasa macam kagum dengan kawan yang hebat maths ni. Tapi sebenarnya you need to have practice. You need to do the questions yourself. Okay, dan bila kita buat question tu, kita kena jawab sampai dapat jawapan. Okay, bukan maksudnya kita letak dia punya formula macam ni, lepas tu integrate sikit, lepas tu terus ambil jawapan dekat bawah ni. Okay, Aiman? Boleh, Aiman? Ya, betul. Sebab dalam exam dia tak bagi jawapan. I know that you have to get this answer. Tapi macam mana kita nak tahu proses pembelajaran tu? Macam mana kita nak tahu yang kita sebenarnya tengah buat benda yang salah? Kalau kita tak try buat betul-betul sampai kita dapat jawapan yang kita sendiri buat formula pada awal tu. Macam tadi kan, kalau Aiman betul-betul jawab tu dan substitute nilai tu, then you know that jawapan sebenarnya tak sama. Then when you realize that your answer is not the same as the final answer ni, maksudnya something wrong with your working. Lepas tu baru check balik. And then kat situ confirm Aiman akan detect, oh tertinggal bracket square daripada awal lagi, and then Aiman akan betulkan dari atas dan bawah. Okay, saya nak tanya Aiman, adakah Aiman terus letak jawapan tu sebab Aiman tak ada calculator? Ya, betul. Saya dah agak dah. Saya macam, kenapa Aiman dah pernah buat tu, tapi lepas tu dia ambil je jawapan lahir, dia tak fikir sendiri kan. Mesti tak ada calculator. So where's your calculator? Betul, WhatsApp. WhatsApp betul. Ni baru kan tak kedai. Oh, pergi lah. Ya. Oh, calculator yang macam mana tu? Apa? EX570 Ustaz. Yang putih tu ke? Yang putih tu betul. Oh, rosak. Rosak. Tak tahu siapa. Oh, saya baru beli yang tu. Tak sampai lagi. Calculator sekarang ni mahal. Zaman saya belajar dulu, first saya perlukan calculator is darjah pula. Form 3 kot. Form 3. Itu yang paling basic lah. Nak factorize macam tak boleh. Lepas tu form 5 tukar calculator yang paling basic. Tapi zaman tu murah dia calculator. 30 lebih. 40 pun macam tak betul sangat tu. That was how many years ago? That was saya SPM 2005.
How old? 2005 SPM sekarang dah 2022. You guys is only you guys ni lahir tahun bila? 2003 kan? Maksudnya saya SPM tu you guys baru umur 2 tahun. Okay. 2003. Wow. Cepat betul masa berlalu. Dulu dapat student yang bawah tahun 2000. Lepas tu dapat student yang 2000 tu dah macam wow. Dapat student millennium. Zaman before you guys lahir kan. Kalau you guys tanya your parents ke apa. Before you guys were born. Tahun 1999. December 31st. Sebelum masuk 1st of January 2000. Ada lah ura-ura kata, nanti apa, nanti akan ada macam hang lah kita punya barang-barang elektronik ke apa ke pun tak pasti lah. Macam banyak benda yang akan hang kan, suddenly macam hang benda elektronik kita tu sebab tarikh tu, sebab 2000 tu kan. Biasanya kalau 1999 tu kita akan tulis 99 je belakang tu kan. 2000 tu dia akan jadi 00 belakang tu. So macam banyak benda akan hang lah macam tu. Terus semua orang macam takut nak masuk 1st of January of 2000 tu. Tapi masa tu saya dah jalan lama. So tak tahu lah mungkin budak-budak lagi masa tu, so tak pasti lah tu. Orang duduk sembang-sembang dia ke apa ke, kenakan ke apa tak pasti. Tapi masa tu semua macam takut nak masuk 1st January 2000, tak tahu apa jadi lepas tu. Lepas tu masuk je 1st January 2000 kan, okay je tak ada apa. Then after that tak ada masalah sebab 01, 02, 03 kan 2001 tadi. Saya ingat lagi dia nak masuk tahun 2000 sebab tahun kat belakang tu jadi kosong-kosong. So funny. Okay. Alright, so nampaknya volume tak ada soalan dah. Tak ada soalan dah. Tak ada macam. Okay. Jadi okay, kalau volume tak ada soalan, saya nak bincang sikit lah pasal yang area ni. Because I realise that this question is something so unique. Kalau yang tak try jawab lagi tu, dia tak tahulah. Kalau yang try jawab dah tu, saya harap dia sedar lah soalan ni sebenarnya very interesting. Dan maybe soalan macam ni akan keluar dalam PSBM nanti sebab dia, kalau dia nak tanya yang soalan yang lain daripada lain sikit kan. It's gonna be like this. Okay. Right, so read the question first. Find the area of the region bounded by the graphs. Okay, we know that it's bounded by the graph, ada dua graph kat sini. Y equal to x squared. So this is y equal to x squared in the graph. So I'm gonna highlight it with blue. The next graph is y equal to 2 minus x squared. This graph yang masam ini here. Okay. And then dia bagi yang ni. For x equal to 0 dan x equal to 2. So itu maksudnya dia macam terbahagi pada dua line lah. X equal to 0 line dan x equal to 2 line. Okay. Dan ini maksudnya dia di antara tu sahaja. So the boundary region is between that, not beyond that. Okay. Jadi kalau yang color kuning tu is x equal to 0, it's here. And then x equal to 2 is here. Okay. So we want to find the region bounded. So ingat kita kena cari tempat yang di lorek tu yang ada semua color line tu. Okay. So di sini as you can see we have color pink, blue and yellow, but there's no green color. Okay. Sebab apa tak ada green color? Sebab yang green color tu kat sebelah sini. Jadi dia boleh jadi macam ni lah, dia boleh jadi terpecah macam tu because dia bersilang kat tengah. Okay. So anggap dia tak bersilang lah, dia macam ada laluan sikit kat sini kan. Ada satu point dia lalu. So macam tu. Okay. So that's the bounded region, right? Lepas itu, we want to find the area. Now, tempat yang bersilang tengah ni, dia bagi tahu dah nilai dia 1. Okay. Sini bagi tahu nilai dia 2. Sini bagi tahu nilai dia kosong. Okay. So, I'm going to label this. Okay, listen carefully, saya akan launch a poll for you guys to answer.
Okay, let's say this first area ni saya label sebagai A1. Ini ya, A1. The next region bounded is A2. Okay, so to find the area of bounded region tu adalah to integrate A1 plus A2. Sebab kita nak cari both of the bounded region kan. Now, my question is, to find A1, what is the limit? Jangan jawab, jawab kat poll lah. So to find A1, what is the limit? Sekejap. Okay, please answer the poll. To find area A1, what is the limit of the integral? Okay, and then to find A2, what is the limit? Jawab juga, ada dua poll dah sekarang ni. Dia jawab. Okay, one more question. To find the bounded region, why do we have to separate the regions A1 and A2? Why do we have to separate the regions A1 and A2? Mesti it's a must ke? Memang selalu mesti pecah ke?
ataupun sebab dia bersilang dekat x1 ke sebab A1 has different functions than A2 on top and below the regions. Maksudnya dekat atas A1 ni function lain, dekat A2 tu atas sekali dia function lain. So why? Why do we have to? Which one is the most apa tu? Exact answer. Yang paling tepat. Okay, so baru dalam 39, no, 20 of you has voted all of the answers yang dekat the latest poll ni. Ada 3 questions. Okay, baru 20 orang jawab semua. Okay, ada yang baru jawab 1, ada yang baru jawab 2 soalan. Okay, but please answer all of the polls. Okay. Ada 3 soalan, to find the area A1 dan to find area A2 dan juga to find the bounded region tu why. Why do you have to separate? Okay, please answer the poll. I'm going to give you 10 more seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, right. So di sini untuk to find area A1, what is the limit of the integral? Jadi ada 32 of you yang betul. Okay, very good. To find A1, the limit would be from 0 until 1 only. Why? Sebab A1 tu adalah tempat yang color purple ni. If you can see, this is purple. Okay. So that purple tu starts from when x is 0 here. This is x0. Dan sampai x to 1 here. Okay, sampai situ. So that's why the limit untuk yang ni is from 0 until 1. Okay, so ada 33 yang betul. And then we have to write dx. Sebab apa dx? Sebab lagi senang kalau kita put our eyes here kat atas ni. Okay, compare tu dekat belah kanan ni. So aku tengok belah kanan lagi pening kan. Aku tengok bayangkan sini. Siapa tolak siapa ni? Kau tolak siapa tolak siapa ni? Jadi it's hard for you to determine. Okay. Alright. So kalau nak check area memang we have the eyes nak tengok siapa tolak siapa tu. Okay, tapi kalau volume don't have to draw the eye tu sebab dia memang satu je function. Okay, dan memang kita tahu dah rotate dekat mana kan. Okay, so untuk tengok A1 tu kita kena tengok kat sini lah. Okay, dan dia pecahkan dekat sini. So let me draw this longer. Pecahkan oleh line merah ini yang x1. Okay, next A2. A2 pula. Okay, tadi ada A2 ni ada juga yang jawab 0 until 2, ada yang jawab 0 and 1. Okay, so A2 ni saya dah pecahkan. A2 adalah yang kat sebelah sini saja, the orange coloured area. Okay, so this one only. So the smallest number dekat hujung A2 tu is x equal to 1. So the limit here will be 1, paling kecil x. And then the largest x is x equal to 2. Okay, it's here. 2 there. Okay. And then mesti dx juga sebab the same reason why just now, because it's easier for you to determine which function to minus which function when we put our eyes from the top of the x-axis. Okay, pada atas ni. Okay, now let's look at the third poll. Ini A2 tadi tu ada 39 of you yang jawab betul. Okay, well done. Ada seorang yang jawab 0 and 2. Kalau 0 and 2 tu maksudnya kita integrate semua serentak. From 0 ni sampai 2 ni kan. But
For this question, we cannot do that. Sebab tu saya tanya satu lagi, last poll. To find the bounded region, why do we have to separate the regions A1 and A2? Why do we have to separate? Why do we must separate? Okay, so the most accurate reason is the third one, iaitu A1 has different functions than A2 on top and below the regions. Okay, sebab tu sebenarnya we have to separate. It's a must tu macam agak apa tu kurang clear sebab tak semestinya kalau kita ada dua graf, dua bounded region macam ni, it's a must to separate. Contoh kalau graf tu macam ni. Okay, kalau graf tu macam ni, dia bersilang juga dekat paksi 1. Let's say the bounded region is here lah. Bounded region between x equal to 0 until x equal to 1 lah. Contoh x equal to 0 sampai x equal to 2. Okay, so the bounded region would be dekat sini dan sini. So kalau macam ni, memanglah dia ada dua function juga kan, dan dia juga intersect. Ni kalau siapa yang jawab intersect dekat x equal to 1 kan. Okay, yang tu kurang tepat juga. Sebab kalau macam ni, graf saya lukis ni, dia pun intersect dekat x equal to 1. Tapi kita tak perlu nak separate region. Okay, untuk soalan macam ni, kita boleh integrate terus je. Daripada 0 sampai 2. Function color hijau. Color hijau. Tolak function color biru. Sebab apa untuk yang ni, kita boleh buat macam tu. Okay, sebab the main reason is the third answer yang saya letak dekat poll itu. It's because when we want to look at the function from the x-axis on top of the x-axis, kita tengok kat sini, cuba bayangkan ini kan. Saya tengok ke bawah. Oh, green function. Itu saya tengok ke sini. Dekat sebelah tempat itu pecah ni kan. Tempat itu pecah, x1 here. So saya tengok kat belah ni pula. Tengok. Wait, green juga. It's the green function. Bawah green function tu barulah ada pink. Pink function. It's the pink function. Okay. So disebabkan both on the left and right of x equal to 1 ni, okay, tengok left and right x equal to 1 ni, memang daripada atas tu is the green function. Okay, so memang always green function lah, tolak dengan the pink function. Okay. Tapi dekat sini, kalau kita tengok pada atas dan kita pecah dekat x equal to 1 dekat sini, okay, kita tengok. Kita tengok pada atas ni kan. Atas, the function that we hit is the pink function. Pink function. Pink hujung ni pun pink function, ni pun pink function. Okay. So maksudnya kenalah pink function tolak dengan blue function untuk A1. Okay. Tetapi kalau kita tengok dekat belah A2 ni pula, kita tengok turun bawah. Kan, sebelah ni tengok pink. Blue function lah. Tengok blue function. Daripada x1 sampai x2. See? Dia dah jadi blue function. Blue function kena tolak dengan pink function lah kalau dapat that F2. Okay. So sila jawab poll lagi.
Okay, so there are two polls. Please answer. The first one is to find A1, what functions do we have to subtract? And then to find A2, what functions do we have to subtract? Okay, jadi ada dua polls. Sila answer, please answer both polls. Okay. Which function? So yang pink tu adalah yang function y equal to 2 minus x squared. The blue function is the y equal to x squared function. Okay. So please answer according to what you have understood from what I have explained just now, if you were listening. Okay, sila jawab cepat. Okay, saya bagi 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so 32 of you have voted pink minus blue to find A1. Well done. Okay, majority dapat betul, tapi ada lagi 3 orang yang masih jawab salah. Okay, so to find A1, this is A1. What functions we have to subtract? Kita kena tengok daripada atas sekali. Sebab apa atas sekali? Sebab that's the easiest way dan juga lebih jelas untuk kita tengok function apa tolak dengan apa. Okay, kalau kita tengok daripada part CY, bayangkan kita tengok belah kanan ni kan. Belah kanan ni. Bayangkan tengok saya bayangkan macam the end of my screen tu dekat belah kanan ni adalah mata kita. Okay, so kita tengok belah kanan ni. Tengok nak sampai ke A2 ni. Tengok. Okay, lepas tu bila kita sampai sini kita tengok. Okay, kena satu point. Tapi lepas tu kita tengok. Okay. Lepas kita dah sampai situ. Tengok. Alamak. We are not sure whether it's the blue minus pink or pink minus blue. Tengok belah kanan kan. We are blue. Okay, tetapi kalau kita tengok ke atas. Ke atas kan. Atas tu. Macam ni dah tengok kiri. Atas untuk A1. Kan nampak kalau pink dulu. Nampak pink dulu kan. Baru kena yang biru. Okay, so patutnya yang pink minus the blue one. Jadi untuk to find this A1 should be yang 2 minus x squared bracket minus dengan yang blue one. Iaitu x squared. Okay, so simplify yang tu baru dapat A1. Untuk A2 pula, the answers ada 5 orang masih jawab salah. Okay, should be the blue minus the pink one. Because kalau kita tengok kat sini, kita tengok ke atas ni. Tengok, bayangkan hujung screen saya tu dekat atas tu is our eyes. Okay, kita benda first yang kita hit. Oh, kalau biru dulu, lepas tu kalau pink. Okay, nampak biru dulu baru pink. So the blue one is x squared minus dengan the pink one which is 2 minus x squared. Okay, and then simplify that. Lepas tu integrate dan tambah dua-dua area. Dapatlah total area for both regions. Okay, so that's how you find from number 7. So yang penting konsep tu kena tahulah nak jawab macam mana baru boleh jawab soalan macam ni. So as you can see untuk chapter 7 ni, satu lagi reminder, chapter 7 masuk dalam exam, chapter 6 tak masuk dalam exam. Tetapi dalam chapter 6 you have learned how to integrate exponential, you have learned how to integrate trigonometry, you have learned how to integrate logarithm kan. So even though chapter 6 is not in the exam, but there can be functions from chapter 6 to be asked in chapter 7. For example, like this. Okay. Sebab kita belajar how to integrate exponent ni dekat dalam chapter 6 kan. Okay. So, dia boleh tanya benda tu dalam soalan area ataupun volume. Okay, contoh macam ni. See, function yang dia bagi tu is function yang ada kaitan dengan chapter 6 punya integration. Okay, so jangan tinggal sepenuhnya lah chapter 6 punya integration because
they can ask you again about trigonometry. Contoh, tiba-tiba function dia bagi tu, function cos kan. Lepas tu dia kata, this is the bounded region. Find the area of the bounded region. Dan dia bagi function cos. Pun dia minta find the volume kan, rotated about the x-axis. Dia bagi cos. So, nak integrate cos ni kita nak tahu lah macam mana. Okay, from what you have learned in chapter 6. Okay. So, jangan ingat chapter 6 tak masuk exam tu, maksudnya tak ada langsung, tak. Okay. Alright, so that's all that we have to know. Okay. Oh ya, disebabkan itu tadi, bila saya kata nak kena hantar PB tu kan, PB pula, tutorial tu kan, I want you guys to submit tutorial tu sebelum saya bagi your PB marks, finalize your PB marks. Kat sini saya kata accept chapter 4 and 6 untuk tutorial question. Sekarang ni saya buang chapter 4 je sebab chapter 6 tu memang dia boleh tanya dalam chapter 7. Jadi, if you guys don't do the exercises for tutorial chapter 6 tu, you don't know how to integrate trigo, don't know how to integrate exponent ke, don't know how to integrate log. Kalau tak pernah buat langsung latihan tu, memang kalau keluar dalam chapter 7 punya cari volume area tu, tak dijawab lah. Dan markah tu banyak lah chapter 7 tu. So, pastikan we also do the tutorial questions for chapter 6 dan mind map dia. Okay, so sila hantar. Jangan lupa hantar by Khamis depan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam.